ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘላለም ሥላሴ አሜን። ክቡር አባታችን ቀሲስ ተስፋዬ የጊኒር ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ ዘኢየሱስ የዚህ ታላቅ ወረዳ ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር መምህራችን ላይከ ወንጌል ቡዛየሁ ተስፋዬ፣ ክቡር መምህር ዳዊት፣ ክቡራን አይንተ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት፣ ላይካን ምስጢር ወንድሞች ዲያቆናት፣ እንዲሁም ከመንበሩ ስር የሚፈልቀውን ጠበል ለመጠጣትና በበረከት ለመጎብኘት እዚህ የምሕረት አውድማው የተሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች እንዲሁም ሕፃናት እንደየደረጃችሁ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁኝ። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው በኃጢአትና በበደል ባለቀ ዕድሜያችን ላይ ይህንን የንስሐ ጊዜ ጨምሮልን እዚህ የምሕረት አውድማው እንድንሰበሰብ የፈቀደልን ቸሩ አባታችን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ባሪያውና በእናንተ በልጆቹ አንደበት ስሙ ከጽንፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ትልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በገይትሊ ሲንገ እልልቻቶ ዋቀገለቴ ይፈጣ namoonni baay'een akka keechan kanatti guyyaa kanatti as dhufaniitoo ayyaana kabajuudhaaf ayyaana kanarratti argamuudhaaf eebba abbaa cuuphaa Qidduus Yohaannis irraa argachuudhaaf mana kana dhufaniitoo jilbifataniitoo kadhannaa isaanii Waaqa fuulduratti akka isaanii dhiyeessu isa kadhachuudhaaf namoota baay'eetu waggaa darbee hadhatti beellamee ture. Garuu dhukkuba garaagaraatiin sababa adda addaatiin heeyyama dhabuudhaan bakka kanatti argamuu hin dandeenye. Bakka kanatti akka argamtan, bakka kanatti argamtaniitoo akka ayyaana kabajjan, akka daddarbaa keenyaa osoo hin laalin, akka cubbuu keenyaa osoo hin laalin, fayyaa nu kennee, nagaa nu kennee, yegguu namni hospitaala keessa ciisu, yegguu namni bakka tsabalaa ciisu, yegguu namni bakka mana sirreessaa keessatti jiraatu isa irraa Waaqayyo nu baraareetu asiin gahuu keenyaaf Waaqaaf galata fiduu qabna. Waaqaaf sirriitti galata galchuu qabna jechuudha. Kanaafuu marti keessan sirriitti galata taasisa. Mata duree barumsa keenyaa kan godhannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 11 irratti sagalee jirudha. Akkas jedha: uffata mana cidhaa osoo hin godhatiin yookiin osoo hin uffatiin maal gocha mana cidhaa keessa seentee? Kuni gaafii uffata aadaas ta'e, uffata miiccamaas ta'e, uffata qulqulluus ta'e, garuu uffatuma mana cidhaatiif ta'u osoo hin uffatiin maal godhii mana cidhaa kana keessatti argamte? Kuni gaafii jechuudha. Uffanni cidhaa maalidha? Bakki cidhaa maalidha kan jedhu barumsa keenya keessatti ilaalla። ስለዚህ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የምናደርገው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 11 ላይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ከዚህ ገባ የሚል ይሆናል። ሁላችሁም ይህንን ቃል በሉት እስኪ። የሰርግ ልብስ ሳትለብስ በሉ። እንደ ብዛታችሁ እንደ አንደበታችሁ ሊመሰክር ይገባል። እሺ፣ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ በሉ። እንዴት ከዚህ ገባ? የትምህርታችን ርዕስ የምናደርገው ይሄ ይሆናል። ታሪኩን ከምዕራፍ 1 ጀምረን እስከ 14 ድረስ ያለውን ተመልክተን ትምህርታችንን እናበቃለን። እግዚአብሔር አምላክ በረዳን አቅም ዛሬ እዚህ የተሰበሰብንበት ዋና ዓላማችን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን የልደት በዓል ለማክበር ነው። ከሩቅ ገስግሳችሁም የመጣችሁ ቅርብ ያላችሁ ተቀስቅሳችሁም ብቅ ያላችሁ ሁላችሁም በረከቱን ለማግኘት እዚህ ተገኝተናል። የተሰበሰብንበትን ወይንም ደግሞ በዓሉን የምናከብርበትን ምክንያት መምህሩ በኋላ አምልተውና አስፍተው ያስተምሩናል። እኔ ግን መግቢያ እንዲሆነን መዳረሻ እንዲሆነን በኮልፋታ አንደበቴ ትንሽ ቃለ እግዚአብሔር እንነጋገራለን። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ለልጁ ሰርግ ያደረገ ንጉሥን ትመስላለች ይላል።
ሁላችንም ቤተክርስቲያን ስንመጣ፣ ሁላችንም ወደ ቤተ እግዚአብሔር ስንገሰግስ፣ ሁላችንም ስንጾም፣ ስንሰግድ፣ ስንመጸውት ዓላማችን ምንድነው? እሱ ከሩቅ የመጣችሁ ሰዎች፣ ከባሌ የመጣችሁ፣ ከጊኒር የመጣችሁ፣ እዚህ አካባቢ ካሉ ከተለያዩ ከተሞች የመጣችሁ ይህንን ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጣችሁ በዚህ በአቧራ ቤተሰባችሁን ትታችሁ ስራችሁን ትታችሁ እዚህ የተገኛችሁት ለምንድን ነው? እስቲ ለምንድን ነው? ይነግረኛል። ለመዝናናት ነው? ራይቱን ለማየት ነው? ሙቀቷ ላይ እዛ ብርድ ስለሆነ ለመሞቅ ነው? ለምንድን ነው እዚህ የተገናኘ ነው? ሁላችንም የነፍስ ጉዳያችን ስለሚያሳስበን ብቻ ነው። የመንግስተ ሰማያት ጉዳይ ስለሚያሳስበን የእግዚአብሔርን መንግስት እንወርሳለን ብለን ለምናስባቸው ማንኛውም ሃይማኖታዊ ነገሮች በሙሉ እንፈጽማለን። ሃይማኖታችን በሙሉ ያዘዝንን ነገር እንፈጽማለን። ለምን? ባሪያዎች ከመባል ልጆች እንድንባል ስልጣን የሰጠን አምላካችን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቹ ስላደረገን ልጅ ለሆነ ደግሞ ያለ ንብረትና ሀብት ስለሚወርስ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከክርስቶስና በዙሪያው ያሉ ሰዎች በሙሉ ከእርሱ ጋር የሚኖሩትና የሚያውቁት ሰዎች በሙሉ ዘወትር ክርስቶስን ማወቅ የሚፈልጉትና የሚጠይቁት ስለ ክርስቶስ መንግስት ብቻ ነው። እንዲገባቸው ደግሞ እርሱ በምሳሌ የመሰለ ያስተምራቸዋል። አከይሳኒፍ ገሉት የቹን አከይሳኒፍ መሉት ማልጎኔት ሳኒ በርሲሳ ፈኬኛ ፈኬሴት ሳኒ በርሲሳ አመ ሞቱማ ኢሳ ሞቱማ ዋቀዮ ኢላልቺሱዳፍ ዮኪን ሞ ዳልቱ ሞቱማ ተውዳፍ ጀዴቶ ፈኬኛን ኢሳን በርሲሳ ይራ ጉባረ ባኔቶ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲግደም ለመለኮብስ ተቆራ ጀልቀብኔ ጉካስኑ አከስ ጀዳ ሞቱማን ዋቀዮ ሞቲ ኢልመ ኢሳቲፍ ነመጭሬ ቆጴሴ ፈኬፈምቲ ሄዳ ነሚቺ ጭሬ ቆጴሴ ኩኒ ነሚቺ ሙጫ ሳቲፍ ኢtti ፉዱ ፌዴ ኩኒ ሰርጊኒ ጎዴ ሆጂ ሳስርቲ ኑራወቴ ወንተኛ አተሙስ ወንተ ዱጉስ ዋመራ erga qopheesseen booda namoota isa beekan namoota aanta isaa ta'aniif namoota michuu isaa ta'aniif namoota maraaf deemaatoo akkan mucaa kootitti fudhaa jiru akkan cidha qabutti deemaatoo itti maayidheetoo hojjettoota isaanitti ergee biyyanas akkasumaa miti namni gisee sargii diggisu maal godhu waamicha godhama ofumaa achitti fitas manuma keessatti hidhatanii namni waamtuti firii waamama ollaan waamama akkasiti gammachuun walii waan bareedu waan waliin miidhaguuf jechuudha. Sanaafuu innis firoottan isaa bakka jiranitti hojjettoota isaa ergeetoo mootichi kun deemaatoo waamaa jedheenidha. Yagguu isaan waamuudhaaf bakkas dhaqanii waamicha dhagaanii koottaa mootichi si waama cidhan qabaayira mucaa kootitti heerumsiisuun jedheedha. Sanaafuu maaloo koottaatoo gammachuu kiyya kana wajjin haa nyaannu haa dhunnu koottaan waliin gammadaa isin jedheera jedheen itti waame. Sanaan booda isaan immoo kana dhagaaniitoo kuni akka dhagayetti gara qonna isaatitti deeme kun immoo bitaa fi gurgurtaa waan qabuuf bitachuudhaaf kun immoo gurguruudhaaf garaa gabaan deemani kun immoo dhagaani osoo hin dhiisin akka kaawwanii gabaa isaanii osoo hin deemin akka kaawwanii immoo gara qotiinsa isaaniis osoo hin deemin ijoollee ergamantanniin hin reebani hin salphisani ofirraa ari'anii jedha kitaabni. Kanatti dhufanitti itti himani ammas deemaatoo itti himaa akka qotiyyoon qale akka sangaan qale deemaatoo itti himaa coomatu mana keenya keessa jira.